کو بتائیں ضلع شرقی میں 2.5 برس کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق رواں سال کا 5واں پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ضلع شرقی میں ایک 31 ماہ کے بچے میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد پاکستان میں 5 ہو گئی ہے۔ متاثرہ بچے کا تعلق یونین کونسل گجرو سے ہے، جہاں سے رواں سال کا 4تھا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق پولیو ایک موقع پرست وائرس ہے، خاص طور پر کم قوت مدافعت والے بچوں کو نشانہ بناتا ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں صحت کی سہولیات، غذائیت، صفائی کا نظام اور ویکسینیشن کے ریٹ کم ہوں۔ وزارت صحت کے مطابق ہم پولیو کے خلاف جنگ میں ہمارے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر تمام تر ضروری اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ ہائی رسک ایریاز میں جہاں وائرس موجود ہے، اعلیٰ معیار کی پولیو مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور نگلیریا ایک اور قیمتی زندگی نکل گیا۔ اسکیم 33 گلشن معمار کا رہائشی 38 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ نگلیریا کا شکار ہونے والے شخص کو 7 نومبر کو بخار، سر درد اور الٹی کی شکایت تھی۔ مریض کو 9 نومبر کو طبیعت بگڑنے پر نجی اسپتال کے ایمرجنسی میں لایا گیا۔ مریض کی ضروری ٹیسٹ کیے گئے اور طبیعت کی انتہائی خرابی کے باعث ICU وارڈ میں داخل کیا گیا۔ دل کی دھڑکن آہستہ ہونے کے باعث مریض کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے طبی امداد کی فراہمی کے باوجود مریض جاں بحق نہ ہو سکا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ لوگ ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کریں، پانی میں کلورین کا استعمال کریں۔ کانگو وائرس نے بلوچستان کو گھیر لیا۔ بلوچستان سے کانگو کے مریضوں کی مسلسل کراچی منتقلی۔ ان مریضوں کے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ کیا بلوچستان میں کانگو وائرس کے حوالے سے آئسولیشن وارڈز موجود نہیں ہیں؟ مزید جانیں گے رابل اشرف کی رپورٹ میں۔ ڈینگی اور ملیریا کے بعد کانگو وائرس کے وار بلوچستان میں ڈیرے ڈال لیے۔ مریض کراچی منتقل کیے جانے لگے۔ کراچی پر بھی خطرات منڈلانے لگے۔ بلوچستان سے آئے مریض کراچی کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ نگراں وزیر صحت بلوچستان امیر محمد خان جوگزئی نے کھارا در جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ اسپتال میں سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بولے اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا ہے اور سہولیات سے کافی مطمئن ہوں۔ ماشاءاللہ جب سے میں ابھی تک جتنی بھی ڈپارٹمنٹ میں نے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ یہ ویل مینٹینڈ ہیں۔ صفائی ستھرائی کو میں دیکھ رہا ہوں اور جو کام چل رہا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ یہ لگ رہا ہے کہ اس اسپتال کے ساتھ محنت ہو رہی ہے اور محنت کی گئی ہے اور بہت پرانا۔ کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21۔ کانگو وائرس کے وار جاری ہیں۔ بلوچستان سے آنے والا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ کانگو وائرس کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جانی چاہیے؟ رابل اشرف اپنی رپورٹ میں بتائیں گی۔ کانگو وائرس نئے خطرے کی گھنٹی۔ کانگو وائرس کو کرمن کانگو ہیموریجک فیور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس جانوروں کی کھال میں موجود ایک چھوٹے سے کیڑے جسے ٹک کہتے ہیں میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو بیماری اس میں منتقل۔ جب بھی جانور خریدیں یا اسے پالیں تو ہمیشہ دستانوں کا استعمال۔ اس کا کہنا ہے کہ کانگو وائرس کی علامات وائرل انفیکشن جیسی ہی ہوتی ہیں۔ نزلہ، تیز بخار کے ساتھ گلے، جوڑوں اور ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے اور آنکھوں کا سرخ ہو جانا، جسم پر سرخ دھبے نمودار ہونا، خون کا رسنا بھی اہم علامات ہیں۔ ابتدائی طور پہ ان کو بخار اور نزلہ، زکام، اس طرح کے علامات جو نارمل کسی بھی وائرل فیور سے ہوتے ہیں اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے۔ پھر گریجولی مریض کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں خون جمانے کی کیفیت کم ہو جاتی ہے تو مریض کو جسم کے اعضاء سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بلیڈنگ کی وجہ سے مریض شوک میں چلا جاتا ہے اور اس کے آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں، آرگن فیلر۔ پہلے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جائیں اور اگر کانگو کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ رابل اشرف، سٹی 21۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں گٹر بھی شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ کھلے مین ہالز بلدیاتی نمائندوں کی سنجیدگی کو کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ احسن عباسی کی رپورٹ۔ روشنیوں کے شہر میں گٹر کے ڈھکن نایاب۔ شہر قائد میں انتظامیہ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شہر میں 35,000 کے قریب کھلے مین ہول موجود ہیں۔ کارپوریشن کے پلانٹ پر یومیہ 100 ڈھکنوں کی تیاری جاری ہے۔ گٹر کے ڈھکن اسی رفتار سے تیار کیے جاتے رہے تو موجودہ کھپت کو پورا کرنے میں 1 برس سے زائد بیت جائے گا۔
कराची के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी के शहरी भी टाउन चेयरमैन को दरख्वास्तें दे देकर थक गए। इलाके में ताहाल खुले मेन होल ढके ना जा सके। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, 13-14 साल हो गए, रोड ख़राब है, ठीक है ना, इसके कोई ढक्कन है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कोई MN कोई MP कोई कराता ही नहीं है काम। काफ़ी अरसे दराज से ढक्कन है ही नहीं इस रोड के ऊपर। हादसात ये आए दिन का मामूल है, कोई बीवी बच्चों के साथ गिरता है, कोई माँ के साथ गिरता है, कोई पेशेंट को लेके गिरता है, कोई रक्शे का अगला टायर घुस जाता है। रवां बरस कराची में खुले मेन होल से 18 हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें बच्चों समेत शहरियों की कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। शहर भर के खुले मेन होल्स में आए रोज बच्चों का गिरना और ट्रैफिक हादसात का रिकॉर्ड होना शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएं, सियासी हवाले से खबर शामिल करते हैं। इंतखाबात का काउंट डाउन शुरू, लीगी रहनुमा ने राबते बढ़ा दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द की JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की रिहाइश का आमद। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो के बरादर निस्बती के इंतकाल पर मुस्लिम लीग के वफ्द ने ताज़ियत की। वफ्द ने अल्लामा राशिद महमूद सुमरो को मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम भी दिया। मुस्लिम लीग के वफ्द में अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन, खेलदास कोहिस्तानी, अली अकबर गुज्जर और दीगर शामिल थे। सिंध में बनने वाले ग्रैंड अलायंस पर तफसीली मुशावरत भी की गई। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने मुस्लिम लीग के वफ्द का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सिंध में ग्रैंड अलायंस के नतीजे में बड़ा सरप्राइज देंगे। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को 30 नवंबर को लाड़काना में होने वाले जलसे में शिरकत की दावत। फंक्शनल लीग और नून लीग के दरमियान इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग फंक्शनल के दरमियान मुलाकात बहुत अच्छी रही। नवाज शरीफ के हुक्म पर पीर पगाड़ा से मुलाकात करने आए सदरुद्दीन शाह ने कहा कि नून लीग से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आज अयाज सादिक साहब, बशीर मेमन साहब और मैं, हम तीनों कायदे मुस्लिम लीग जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर पीर साहब पगारा शरीफ की खिदमत में और यूनुस भाई की खिदमत में हाजिर हुए हैं। ख्वाजा साहब का, सरदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तकलीफ़ करके इधर आए और जो बात हो रही है वो सियासी बात है। इलेक्शन से पहले हर जगह पे आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये भी उसी से कनेक्शन है कि जैसे आगे इलेक्शन होगा, तारीखें नज़दीक आ रही हैं, तो दोस्तों की, दूसरी जमात के दोस्तों की एक दूसरे से मेल मिलाप भी शुरू होगा और आगे किस तरीके से इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करने के लिए सर जोड़ के हम लोग सब आगे चलने का इरादा रखते हैं। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून में दूसरी मुलाकात। मुस्लिम लीग नून का वफ्द इतवार दोपहर 3:30 बजे MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेगा। MQM और नून लीग के माबैन आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। नून लीग के वफ्द में ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, मोहम्मद जुबैर, बशीर मेमन शामिल होंगे। MQM की जानिब से नून लीग के सामने आम इंतखाबात में इत्तेहाद से मुतल्लिक मुतालबात रखे जाएंगे। दोनों फरीकैन की जानिब से आइंदा इंतखाबात में मुशावरत से मुतल्लिक 3 रुकनी कमेटियों के नाम भी सामने रखे जाने का इम्कान है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची डिवीजन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। सादत हुसैन की रिपोर्ट। फलस्तीनियों के लिए एक आवाज, पूरी मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद, शहर कायद में यकजहती कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन में इसराइली जाहिरियत और बर्बरियत के खिलाफ मजहबी, समाजी और सियासी जमातें जर जोड़कर बैठ गईं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची डिवीजन की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, शिया उलमा कौंसिल समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, PMML, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PP रहनुमा कादिर खान मंदोखेल का कहना था कि हम हमास और फलस्तीनियों को मुबारकबाद पेश करते हैं जो 35 दिनों से इसराइल का मुकाबला कर रही हैं। अगर हम जहाद का ऐलान नहीं कर सकते तो हमें इसराइली अशिया का बाइकआउट करना चाहिए। सबसे बड़ी कामयाबी हमास की ये है कि 35 रोज सिर्फ इसराइल नहीं, अमेरिका नहीं, पूरे यूरोप उनका साथ है। कहाँ गई दुनिया की वो इंटेलिजेंस
जहां 500 कंक्रीट के सुरंगें उन्होंने बनाई। कहां गए वो दुनिया के इंटेलिजेंस जिन्होंने पैराशूट के जरिए उनके ऊपर हमला किए, उनके टैंकों को, उनके जर्नलों को, कर्नलों को यरगमाल बनाए। दीगर मजहबी स्कॉलर्स का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल जारियत पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल में सियासी और मजहबी जमातों को अपने इंतखाबी मंशूर में मसला फ़लस्तीन को शामिल करना होगा। इस वक्त जो फ़लस्तीन का मसला है, ये मसला कोई सियासी मसला नहीं है। मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, इन्नमल मुमिनून इख्वा। अल्लाह कहता है कि शर्क़ व गर्ब, शिमाल व जुनूब में, आसमान की छत तले, ज़मीन की पुष्ट पर जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले लोग हैं, उनका ताल्लुक आपस में बरादराना ताल्लुक है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दीगर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने खिताब किए। कैमरामैन गुलफाम के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। शहर कायद में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया। साथ ही धमकी भी दे दी कि दूध का रेट ना बढ़ाया गया तो वज़ीर आला हाउस के सामने भैंसे बांध कर एहतजाज किया जाएगा। डेयरी फार्मर्स ने मुतालबा किया है कि दूध फार्म रेट 229 रुपए लीटर किया जाए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बिजली महंगी, गैस महंगी, हर तरफ महंगाई की बमबारी। अब दूध की कीमतों में इजाफे की तैयारी। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की सरकारी फार्म रेट कीमत 180 रुपए लीटर को मुस्तरद कर दिया, 229 रुपए लीटर करने का मुतालबा कर दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शब्बीर डार का कहना था कि कमिश्नर कराची के जारी करदा रेट हकायक पर मबनी नहीं, जिससे फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। फार्मर की जानब से 229 पेश की गई, लेकिन मौजूदा कमिश्नर कराची ने मोरखा 3 अक्टूबर 2023 को एक तरफा एक्स फार्म रेट 180 रुपए मुकर्रर कर दिया, जो सरासर गैर मुनसिफाना और जालमाना है। फार्मर्स का कहना था कि ताज़ा दूध का रेट बढ़ाया ना गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर भैंस खड़ी करके एहतजाज करेंगे। हमारे जो है तकरीबन हर रोड के ऊपर 13 रोड हैं, उसके ऊपर 15-15, 20-20 फार्म जो है वो खाली पड़े हुए हैं। उनको कोई किराए के ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। 92% जैली दूध की जो कोई बात दोस्त कर रहा था, असल में बात ये है कि अंगली पे जख्म आए ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अंगली काट दो, मतलब ये है कि उस अंगली का आप इलाज करो ताकि अंगली आपकी सही हो जाए। फार्मर्स का कहना है कि नुकसानात के सबब शहर में दूध की पैदावार 55 लाख लीटर यौमे से घटकर 42 लाख लीटर पर आ गई है, जिसके सबब गर्मियों में दूध की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।